Kupili smo zapušteno imanje, počeli da renoviramo jednu od vikendica, skinuli smo krov, dogovorili majstora, obećao je da će doći, ali se nije pojavio, a vremenska prognoza je najavljivala kišu. Ako vas zanima kako smo od ovog zapuštenog imanja došli do jednog prelijepog odmarališta, ostanite sa nama do kraja videa. Sve je počelo 2021. godine kada smo slučajno šetajući ovim krajem Ozrena naišli na dvije napuštene vikendice, odnosno vikendice nisu bile u toliko lošem stanju, ali tu niko nije boravio već duže vrijeme. Na nagovor prijatelja uspjeli smo da pronađemo vlasnika koji je imao nekih papiroloških problema, ali su i oni bili rješivi. Ova fotografija mi je naročito draga jer je to prva fotografija koja je nastala na ovom mjestu kada smo pronašli ove vikendice. Kao i većina ljudi na Balkanu, niko od nas nema određenu sumu novca koja leži sa strane i samo čeka da je uložite u nešto. Pa tako i mi. Sreću prilikom kupovine ove vikendice smo imali upravo iz tog razloga što nam je vlasnik vikendice dao da je kupimo na veći broj rata od 500.000 i više eura, što je nama i odgovaralo. Jer je to bio u suštini jedini način da mi tako nešto i kupimo. 2021. je bila godina kada sam ja slavio 18. rođendan, ali zbog smrtnog slučaja u porodici nisam želio nikakva velika slavlja sa muzikom i velikim brojem gostiju, već sam proslavio taj rođendan skromno u krugu porodice i prijatelja. Nakon 18. rođendana imao sam nešto novca i nisam htio da ga potrošim na gluposti, već sam upravo došao na ideju da kupim ovako nešto. Naravno, ništa ne bi bilo moguće da nije bilo pomoći roditelja i da nisam i radio pored škole određene poslove na dnevnicu i tako dalje. Tada smo kupili ovu lijevu vikendicu koju ste sada vidjeli i 2,5 duluma zemlje, odnosno 2.500 kvadrata. Ostatak zemlje koju sada posjedujemo kupili smo u naredne 2 godine i na isti način kao i ovu prvu vikendicu, tako što smo isplaćivali u ratama određene iznose za kupovinu tih dijelova imanja. Sada ukupno imamo 31.000 kvadrata, odnosno 30 duluma ili 3 hektara. Sva zemlja je u jednom komadu, a prethodni vlasnici su inače živjeli u Srbiji i mislim da je to jedan dio sreće koji nam je omogućio da na taj način lagano isplatimo te vikendice kroz plaćanje u ratama. Sada ste imali priliku da vidite kako je izgledala ta vikendica iznutra nakon što niko nije ušao u nju već par godina. A vjerujte mi, ostatak imanja je bio još gori, a evo jednog dijela ispod vikendica gdje samo čekate kada će neki dinosaurus da izađe iz šume i da vas najuri odatle. Većinu dana u početku provodio sam tako što sam kosio travu oko vikendica, čistio staze i skidao grane sa krova. Ovdje vidite da sam pronašao neke stare daske koje sam iskoristio da zatvorim ovaj šaht za vodu, da ne bi neko pao unutra. Zaista lijep dio imanja su bile ove dvije velike jelike koje smo nažalost na kraju morali da osječemo, jer kao što možete da vidite, grane su se zadržavale na krovu, isto tako i prljavština u olucima koja je na kraju dovela do toga da su oluci bili u totalno lošem stanju.
Prvi dio imanja koji sam čistio jeste bio ovaj dio pokraj glavnog puta, jer sam želio da na taj način otvorim imanje makar na jednu stranu i da ne izgleda kao zarasla džungla. Možete da vidite dio koji smo očistili na dan kada smo snimali ovaj video, kao i ostatak puta koji treba da se čisti. Ukupno sam morao da očistim otprilike nekih 80 metara ovog dijela pokraj puta. I to sve nažalost ručno, a tada nisam imao ni kvalitetan trimer. Često smo zbog posla i škole dolazili tek u popodnevnim satima na selo i onda smo ostajali tu do kasno. Ovdje vidite koliko velika hrpa grana se skupi za samo jedan dan kada čistite imanje. Prilazni put jeste makadam, ali je jako dobar, širok put, održava se redovno i imamo samo nekih 800 metara do našeg ulaza od asfalta. Na ovom videu vidite stanje nakon što smo dovezli prvi kamion kamena, odnosno tampona, i nasuli naš ulaz. Kao što sam već rekao, najbitniji dio posla mi je bilo čišćenje ovog dijela imanja pokraj puta, a vidite kako je to lijepo izgledalo kada smo završili taj dio posla. Sada imanje izgleda dosta veće, a mi možemo da nastavimo dalje. Već u prvim danima imali smo zanimljive susrete sa životinjama poput vjeverica, srna, lisica i divljih svinja. To nam je u stvari samo pokazalo koliko je naše imanje u stvari izolovano u šumi i koliko brzo priroda vraća sav taj teren sebi kada je čovjek odsutan. Ovaj dio imanja je bio sljedeći na redu za čišćenje, a tu je najviše rasla drača, odnosno bagrem, koji je jako invazivna vrsta i zadao nam je mnogo glavobolje. A vidite kako je sve izgledalo nakon što smo ga očistili. Naravno, sva krupnija stabla smo koristili da pripremimo kolje za ograđivanje. Bilo je tu još mnogo posla i previše materijala koji ne bi mogao ni da stane u jedan video. Zimi smo mnogo manje boravili na imanju, a naročito zbog stare drvene stolarije, zbog koje smo više puta u toku noći morali ustajati da ložimo vatru da bismo održavali neku prikladnu temperaturu. Naravno, sve će se to promijeniti jednom kada renoviramo ovu vikendicu. A dolazak proljeća nam je pokazao ljepotu ovog imanja. Tada smo već imali prvi pravi sastanak družine gdje smo malo igrali odbojku, a šta je preduzetnički život bez uspona i padova? Pa ovaj puta bukvalno padova. Jedan dio imanja koji vam nisam do sada pokazao jeste ova stara pomoćna zgrada koja je bila jako velikih dimenzija, a jednim dijelom je služila kao štala za držanje životinja. Međutim, vrijeme je odradilo svoje, veliki dio te zgrade smo morali da srušimo jer je i onako bio nestabilan i bio je samo sigurnosni rizik. Naravno, svu staru građu koju smo mogli iskoristiti, iskoristili smo, ali je veći dio toga bio za bacanje, odnosno za korišćenje u ogrev. Za unutrašnje uređenje je većinom bio zadužen ženski dio ekipe, a naravno sposobnost da iz ničega napravi nešto nema niko drugi nego moja majka. Pogledajte vi kako prelijepo izgleda sve ovo nakon čišćenja i nakon što smo iskoristili ono što se moglo iskoristiti. Nije ništa toliko moderno, ali je bilo u potpunosti funkcionalno i super za početak da imamo gdje doći da prenoćimo i da koristimo dok se obavljaju građevinski radovi.
Na ovom dijelu videa vidite kako je izgledao tavan, odnosno potkrovlje naše vikendice u koje se ulazilo, vjerovali ili ne, iz nekog čudnog razloga, kroz otvor u WC-u. A onda se pojavio neko ko je imao jako simpatične ideje. I onda dolazi 23. jul 2022. godine i znate svi kako mi ovdje na Balkanu uzmemo godišnji odmor da odmorimo. Uz pomoć prijatelja krov sa vikendice smo skinuli za samo par sati, sve je bilo lijepo složeno, ono što se moglo iskoristiti ostavljeno je sa strane. Tu je i materijal koji je stigao, iako nekog zanima cijene materijala iz tog vremena. Vidite kakvo je stanje oko vikendice nakon akcije, sve je bilo blago rečeno katastrofalno, ali sve se to sredi. Sada je ovaj prostor već izgledao dosta veće, a mi smo znali baš šta želimo. Ozidati još par redova i napraviti visoko potkrovlje iz snova. Ali šta bi bio preduzetnički život da nemate problema? Majstor je jednostavno vidio posao i odlučio je bukvalno da nestane. Kuća je bila otkrivena, a vremenska prognoza najavljivala katastrofu. Ali nema prepreke za najjači tim građevinaca koji postoji. Naravno da smo uzeli posao u svoje ruke i krenuli sami da zidamo i ne čekamo više nikoga. Brzinom svjetlosti smo već ozidali jedan red bloka. Dizali smo ga u kantama, a isto tako i malter koji su majka i baka miješale u mješalici. To je bila prava porodična akcija, a možete da vidite da smo ostali još jednom po ko zna koji puta radeći do kasno u noć. Drugog dana smo prešli na drugu stranu gdje smo ove grede ostavili na donjem dijelu krova da služe kao jedna nadstrešnica, dok će krov kuće biti iznad tog dijela, a to ćete već vidjeti u nastavku videa. I ovdje smo već i zašalovali sve ove ćoškove unutrašnje i vanjske i oni su sljedećeg dana saliveni. Sljedeći veliki problem bio je upravo ono čega smo se svi bojali, a to je naravno kiša. Niko se nije nadao obilnim padavinama u julu, odnosno avgustu, međutim, eto, mi smo imali te sreće. U roku od par minuta snašli smo se da od komšije posudimo velike kamionske cerade i da pokrijemo veći dio krova i samim tim uspjeli smo da sačuvamo kuću od prodora vode u donji sprat, odnosno u prizemlje, i kao što možete da vidite, samo na par mjesta je malo procurila voda, ali sve se to u sljedećim danima osušilo i Bogu hvala nismo imali nikakvih većih oštećenja. Već naredni dan je bilo dosta ljepše vrijeme, a mi smo ga iskoristili da oborimo stabla koja su bila pokraj kući. Pomogao nam je komšija koji je dosta iskusniji u tom poslu. A kao što možete da vidite, trupce smo iskoristili da ih prevezemo na obližnju pilanu gdje smo izrezali skoro svu građu koja nam je bila potrebna da ponovo pokrijemo kuću. Stari crijep koji smo skinuli sa kuće smo oprali mašinom za pranje pod visokim pritiskom, odnosno kešerom, a za sve one koji se pitaju da li je to dobra ideja, kod nas je taj crijep već 4 godine na krovu
i nismo imali za sad nikakvih problema, niti je značajno promijenio boju. Konačno redamo i novu građu, odnosno ovaj puta tata, ujko i kum, a ja sam bio tada odsutan zbog posla. Kao što možete da vidite, svi rogovi, odnosno grede su tu. Nakon toga dio iznad prostorije smo podaščali, a opšav smo radili od lima, to jeste lim koji je ujedno imitacija lamperije. Dosta je lakši za održavanje, vremenski se prije odradi nego lamperija i zbog toga smo se odlučili za njega. Preko daske ide paropropusna, vodonepropusna folija na koju se kasnije kuju uzdužne letve, a onda i poprečne letve na jednako rastojanje, tako da može ponovo da se složi crijep. Kao što vidite, i limar je odradio svoj dio posla. I nakon toga mi idemo dalje. Ekipa je ponovo tu i dižemo crijep. Nažalost, imam samo ovaj amaterski snimak, jer ja nisam mogao to bolje da snimim, jer sam bio na visini zadatka. Kao što vidite, i sa donje strane smo podigli crijep, a crijep smo dodavali preko ove nadstrešnice koja sada ostaje ispod krova. I to je to, vikendica je konačno bila pokrivena i sada možemo preći polako na unutrašnje radove. Ovo je trenutni izgled potkrovlja i evo nas opet u kasnim satima nakon što smo pokovali ova ojačanja koja će se ujedno i vidjeti unutar prostorije nakon što se sve sredi. Ovdje možete da vidite situaciju na terenu oko vikendice nakon završenih radova. Kao što vidite, stari materijal smo nasipali na mjestu gdje ćemo kasnije graditi betonske stazice, tako da se teren sad za sad nasipa da očvrsne. Ko bi rekao da će se na ovoj istoj lokaciji za samo 2 godine naći ovaj jedan prelijepi objekat. Ostalo nam je još da sredimo ovu nadstrešnicu, a i to je bilo moguće nakon sati i sati brušenja i kao što možete da vidite, dali smo joj pravi novi izgled i meni se baš sviđa što je na mjestima ostala stara boja, jer sada ima kao neki rustični izgled. Naravno da smo to sve opet ofarbali novom bojom, tako da dobije i zaštitu, ali i ljepši izgled, kao i ove metalne dijelove koje smo ofarbali u crno. To bi bilo to, drugari moji, hvala vam puno ako ste odgledali ovaj video skroz do kraja, a već u sljedećem videu imamo jedno veliko iznenađenje, odnosno jednu novinu na našem imanju. U drugoj epizodi nastavljamo sa unutrašnjim radovima i sa jednom, velikom novinom koju imamo na imanju. Lajkujte ovaj video, subscribeujte se, odnosno pretplatite se na kanal, vas to ništa ne košta i sekunda vam je, a meni mnogo znači. Hvala vam puno. Pozdrav!